Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, here we will conduct an interview to create a recount text. First of all, let we introduce ourselves. My name is Hadijah, number 14. My name is Safia Wulandari. You can call me Safia, number 28. My name is Alivinta Herlangga, number 3. Assalamualaikum, excuse me ma'am. Assalamualaikum, permisi ma'am. Waalaikumsalam. Ya. May we have some of your time to ask you questions? Bisakah kami meminta waktunya untuk memberikan beberapa pertanyaan dengan mewawancarai? Oh, okay, by all means. Never mind. Ya, boleh. So the question is, could you tell us about your experience? Jadi pertanyaannya adalah bisakah menceritakan kepada kami tentang pengalaman? Okay, I see. Yeah. The experience about what? Everything? Yes, everything. Saya cerita yang It could be happy, sad, or maybe unforgettable. Actually I have some experiences during in my life. Ya, sepanjang hidup untuk punya banyak pengalaman. Tapi ini sebetulnya bukan pengalaman yang gimana-gimana. Untuk mau cerita, I will tell you about the newest moments that happened to me. I mean, I find that happened still yesterday. The last morning. On the last morning. It is a very horrible moments, horrible story that I used to find, ketemu ya. Sederhana sebetulnya. You know that I like cats. Memang sangat suka, sangat mencintai hewan kucing terutama. I have some at homes ya, untuk punya beberapa di rumah. Dan the story is about cats, tentang kucing. It is not happen to my own cats actually. Kejadiannya enggak untuk ke kucing saya sebetulnya ya. Excuse me. How many do you have the cat? Okay. Recently, for the recent time, I have 6 cats. Yeah, I have 6 cats. Actually, I have some, but my own cats is 6. Actually, I take care my cats at home are only 6. Otherwise, I also give feeding to the wild cat. I mean to stray cats ya, kucing-kucing liar itu memang kasih makan gitu aja, tapi tidak memang pelihara di rumah. Yang memang banyak kucing ke rumah sih, tapi hanya sebatas memberi makan. Yang punya itu Nah, kejadiannya ini 2 days ago or 2 mornings ago ya, 2 hari pagi yang lalu. Untuk itu after pray from the mosque ya, dari masjid, I usually go for walking with my husband. Jalan-jalan dulu dengan suami saat pulang dari masjid ya. Then by accident secara tidak sengaja, away from my way for walking beberapa meter ya, dari tempat untuk jalan itu, dari kejauhan ya, from away, I saw a car get stop, berhenti sebentar. Dari jauh tapi berapa 100 meteran itu ada mobil berhenti sebentar. Tapi memang tuh, dan suami enggak menotis ya, enggak menyangka ada kejadian apa, hanya sebatas mobil itu laju gitu, kalau terus berhenti, habis laju itu kok berhenti, terus sudah jalan, mobilnya sudah hilang. Ternyata
dia nabrak kucing. Where did it happen? It happened on Kiai Ilyas Street actually. At that time, yeah. It is in front. It was in front of Mixway. You know Mixway? Yeah, in front of the Mixway Kiai Ilyas. Yeah, I know. yeah. Still morning after subuh praying. Yeah, so the street or the road was still quiet actually. Yeah, not so many, cars, not so many vehicles go rounds. Ya, masih nggak ada, misalnya beberapa saja. So how surprised I was ya. Wow, kucing kesayangan saya itu padahal bukan kucing saya. Spontan karena ternyata kucing apa? Ternyata kucingnya masih hidup. Kejet-kejet gitu ya, astagfirullah. Spontan mentuk langsung ambil kucing itu, datang ke situ ke kucingnya, terus mentuk lihat, ya Allah kucing. Ke suami bilang kucingnya. Ternyata kucing itu luka, matanya keluar. Ya lepas matanya, mau lepas gitu, luka. Darah itu udah di jalan, mentuk gendong, mentuk pastikan ini punya siapa, mau mentuk tinggal enggak mungkin, mentuk taruh di depannya Mixway, kasihan juga, hanya mentuk tepikan maunya. Akhirnya mentuk kok ternyata ada kucing-kucing yang lain, mentuk cari tahu rumah yang banyak kucingnya ini pasti punya, salah satunya punya orang itu. Akhirnya mentuk masuk di rumah, di sebelahnya Mixway itu ada gang. Nah mentuk bawalah ke rumah yang mentuk pastikan di situ banyak kucing, berarti pasti ini salah satu punya orang itu. Sambil mentuk teriak, Bu, kucingnya Bu. Terus akhirnya orangnya keluar, enggak keluar, mentuk sambil gemeter, mentuk pastikan, tapi yang mentuk sekarang masih merasa ada sesal. Itu enggak mentuk tolong semaksimal mungkin. Ya, itu yang. Meskipun kucing ya nak ya. Tapi dengan pertimbangan mentuk harus berbuat apa gitu loh. Waktu itu mentuk enggak maksimal itu. Hanya mentuk pastikan ini mentuk tolong, mentuk beritahu ke yang enggak tahu itu pemiliknya atau enggak, yang pasti akan ditolong sama orang ini. Karena banyak kucing mentuk lihat di situ. Bu, kucingnya Bu, ada kalungnya, kucingnya kan pasti ada pemiliknya kan. Ya. Bu, kucingnya Bu. Terus saya taruh. Terus mentuk doai kucing itu, mentuk mohon maaf, mentuk enggak masalah darah, enggak masalah, tapi mentuk sampai mentuk peluk, mentuk ciumi, mohon maaf ya nak, wis nanti kamu ditolong, insya Allah kalau kamu panjang umur. Mentuk hanya bilang gitu, ya sudah, terus mentuk tinggal. Yes. Terus Who were you with, or alone, or your with husband? my husband. Oh yes. And with my husband when because you know that I just told you that at that time I went around from the mosque. Yeah, I went around after praying from the mosque. Then I saw something happened. Yeah, something happened to the cat on the street actually in front of the mixer. Terus untuk yakinkan siangnya itu sore sempat mentuk kepikiran ya sudah, ternyata kucing itu ya enggak tertolong, milik orang seberang, enggak yang punya banyak kucing itu. Ternyata kucing itu ingin main, mungkin nyebrang dari selatan ke utara, nyebrang terus ada mobil itu yang menjadi sesalan itu enggak banyak menolong yang maksimal buat dia gitu. Takutnya memang kan ada kekhawatiran ya, kalau yang punya rumah terima, ada pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya memang tidak bisa berbuat maksimal kemarin. Jadi, sampai sekarang masih terbayang wajah kucingnya, dan itu kucing itu persis dengan kucing yang memang punya di rumah. Warnanya putih hitam yang kayak pokoknya putih hitam yang bulunya mekar-mekar itu nak ya, bulunya bagus. Itu sudah. Kalau pengalaman yang lain, ini yang terbaru yang masih
nancep di pikiran Memtu ini, jadinya Memtu ceritakan ya. This is so sad, right? Ya. I'm sorry make you cry. Iya. Terima kasih. Oke, karena memang Qatarullah, today I met you and you want to know something that happened to me or my experience, Yes. and what I said, fortunately I got the newest experience, the sad experiences that About the cat. about the cat. So that's why I take the story telling to you about my sad experience. Okay. Okay, ma'am. Thank you very much for your time and your story. Baik, terima kasih ma'am atas waktunya dan ceritanya. That's enough. I'll end this interview. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 days ago at dawn on Saturday, November 16, we interviewed Memtux as the source we used to tell about her experience. Coincidentally, this story happened not long after we interviewed her. In the afternoon, we asked Memtuk to tell about the experience that Memtuk experiences, namely meeting a cat that had antecedents on the road of Kyai Ilyas. At dawn, Memtuk had finished praying the morning prayer with her husband. Memtuk had the aim of going for a walk. In the middle of the journey, there was a car who was spending and accidentally hit a cat who happened to want to cross it. The cat didn't pay attention and continued spending, leaving the car lying in the middle of the road. Because Memtuk loves cats and has 6 cats that she cares for, she could not bear to see the cat. Memtuk and her husband immediately got out of the car and held the cat whose eyes were about to pop out and were bleeding. Memtuk carried the cat, ignoring the blood that flowed onto her clothes and splattered. Then Memtuk wanted to immediately take the cat to the hospital. But because the cat had a collar, which meant the cat belonged to someone, Memtuk looked for the cat's owner and finally found it. And in the end, the cat died because it took a long time to look for its owner. Memtuk and her husband felt guilty, even though they were not the one who hid it. And this story ends with sadness and regret.